बीजेडी को मोहन को टार्गेट विकास नारे विनाश करिछि बीजेडी। मोहन को बाक्य बाण रे बीजेडी खाइला। नगड़ा अपपुष्टि घटना राज्य नुहे पूरा देश रे लज्जा देतिला। जाजपुर बड़चुणा रे ना ननै बीजेडी रो 3 नेता को धोइले मोहन। जाजपुर जिला बड़चुणा रे आयोजित सदस्यता अभियान कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सीधा सड़क बीजेडी को टार्गेट करछंती। से कहते जाजपुर जिले में विकास नारे विनाश करिछि बीजेडी। गोटे नुहे 3 परिवार जाजपुर जिला को विकास नारे भुआ बुलाई जाजपुर को लुटिछंती। सेमाने निजकु नवीन को कृतदास बोली कहूतिले, हेले काहाकु न्याय देई नाहंती। जाजपुर शिल्प समृद्ध जिला और खनि खादान ने भरपूर होइथिले भी एठारे जेतिकु उन्नति हेबा कथा होई नाही। संपूर्ण नारी जाति को असम्मान करिछि बीजेडी। पीओ स्मिताराणी मामलार दोषी को दंड देवा बदल में बीजेडी दोषी को घंट घोड़ाइथिला। बीजेडी गाँ को काम नारी को सम्मान नारा केते कार्यकारी करिसंती बोली से सीधा सड़क प्रश्न करिसंती। से कहिसंती जाजपुर रे गाँ को भल रास्ता नाही, विकासमूलक काम नारे दुर्नीति होइछि। स्मिताराणी मामलार उपयुक्त तदंत करा जिवो और दोषी को दंड दिया जिवो। विकास नारे विनाश करिछि बीजेडी। जाजपुर नगड़ा अपपुष्टि कथा राज्य नुहे पूरा देश रे चर्चा रहितिला। खाइबा को न पाई प्राय 15 शिशु को जीवन जाइतिला। जाजपुर गुरुबारी माउसी चाकुंडा पत्र भाजी खाइथिले। 24 वर्ष भितरे की विकास होइछि ताहा देखुछि ओडिशा। 24 वर्ष शासन रे विकास नारे विनाश करिछि बिजु जनता दल बोली से कहिसंती। विगत सरकार रे अवहेलित होइतिबा लोकन को सुविधा मिलिबो बोली मोहन माझी आश्वासन दैथिले। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा डिजिटल। आपण मानकर सेई प्रिय बापू भाई आज ए काम को आज 24 घंटा भी है नहीं। 24 घंटा हवा पाई आहुरी 8 घंटा बाकी अछि। एवं एभली आपण माने जणे ये टाणुआ नेता को ए अंचल दुख सुख बुझिबा सहित आपण मानकर दुख सुख रे साथी हला बढिया जो नेता आपण माने एठी विधानसभा को पठेई छंती। ओडिशा विधानसभा रे ए अंचल स्वर को शाणित करी उपस्थापना करिबा पाई आपण मानकर समस्यार समाधान करिया पाई सही आपणकर लोकप्रिय नेता बड़चुणार मान्यवर विधायक श्री अमर नायक महोदय वास्तव उन्नति माँ मानक स्वावलंबी करिबा पाई प्रत्येक घरे घरे महिला मानक स्वावलंबी करिबा पाई जो प्रतिश्रुति देइतिले 100 दिन रे से प्रतिश्रुति प्रथम कैबिनेट रे पूर्ण करिसंती। प्रथम कैबिनेट निष्पत्ति नहीं सुभद्रा योजना को साकार करने पाई गोटे योजना कोटिए मां को जोड़ब एक ओडिशा इतिहास रे केबे हेई नथिला। प्रथम योजना जो योजना आज घरे घरे महिला माने तार लाभ पाइबे। प्रथम निष्पत्ति थिला चाषी मानकर उत्पादित धानर मूल्य को सहायक मूल्य को 3100 टंका करिबा पाई साकार मध्य करिथिले। प्रतिश्रुति देइतिले पालन कले 3100 टंका धानर सहायक मूल्य देइकरी से आउ केही नहंती आम प्रिय मुख्यमंत्री। खाली सेतिकी कथा नुहे आम समस्तंकर मौडमणि आराध्य देवता जगन्नाथंकर चारिद्वार खोलिबा पाई जो निष्पत्ति देला 24 घंटा भीतर पालन कले। आमे समस्ते आराध्य देवतांकु देखिबा पाई सहज सरल भाव में देखिबार सुयोग पाइलु मध्य। खाली सेतिकी नथिला रत्न भंडार खोलिबा पाई जो निष्पत्ति किछि छोटिया निष्पत्ति नथिला। काहे कि के जानी 24 वर्ष से सरकार डरुथिले निष्पत्ति नहीं पारु नथिले। निष्पत्ति नहीं देखाइथिले आम प्रिय मुख्यमंत्री तांकर प्रथम कैबिनेट रे। आहुरी अनेक निष्पत्ति एई जो माटी रे आम सभा होची एठी अनुसूचित जाति जनजाति लोक मानकर सियारिया ठू आरंभ करी निमडिया पर्यंत शासनपुर स्तूप पर्यंत एपटे समस्ते पाखापाखि 2011 सेंसस रे 18,000 जनसंख्या विशिष्ट अनुसूचित जनजाति भाई माने रही। आज से संख्या अधिक होइछि। समस्त भारतीय जनता पार्टी को अजाचित भल पाइबा असंभव आशीर्वाद दैछंती एवं सही
ମଣିଷଙ୍କର ଭାଇ ଆମେ ଆଜି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦରେ ଆମ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଜି ସେଇ ମଣିଷଟିଏ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଭାଇଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରୁ ଜଣେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ମାଟି କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ବେଶୀ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି 24 ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ବଦଳେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ମୁରବୀ ମାନେ ଯେ ମୋର ଭତ୍ତାଟିଏ ବଢୁ 80 ବର୍ଷର ମୁରବୀଟିଏ ତାର ଔଷଧଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧନ ନଥିଲା ପୁଅ ସାଧନା କରିକି ମଧ୍ୟ ସାଧନ ଯୋଗେଇ ପାରୁନଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଗରିବ ଗୁରୁବା ମୁରବୀ ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ସାଧାରଣ ଗରିବଟିଏ ଔଷଧ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ଏକଥା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ 3500 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା କରିଥିଲେ 80 ବର୍ଷର ମୁରବୀଙ୍କୁ ଏବଂ 80% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସବୁ କଥାକୁ କେବଳ ଅନୁଭବୀ ମଣିଷଟିଏ କରିପାରିବ ମୁଁ ମୋର ମନେ ଅଛି ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି 2-4 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲେଖା ଜୋଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଏଠି ଆମେ ଲଢୁଥିଲେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉନଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଶାଣିତ ସ୍ୱର ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଭାବରେ ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଭାବରେ ଆମର ଆଜିର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଟିଏ କିଭଳି ଘର ପାଇବ ତାର କେହି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରିଛି ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଯାକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ତିଆରି ହେଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ପିକ୍ଟୋରିଆଲ ଟାଇଲ୍ସ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ଲଗାଉଥିଲା ତାକୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପୁଣି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦିଆଯିବ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ା ଯାଇଥିଲା ସେ ଲଢ଼େଇର ପ୍ରମୁଖ ସାରଥୀ ଥିଲେ ଆମର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଥାଇକିରି ଘରଟିଏ ପାଇବ ନାହିଁ ଏ କଥା ଆଜି ନୁହେଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯାହାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଛି ସେ ତାର ଅଧିକାର ପାଇବ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବ ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେ ପାଇବ ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସଦସ୍ୟତା ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ସେ ସଦସ୍ୟତା ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଘରକୁ ଘର ଆଗକୁ ଯିବା ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମାଟିରେ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ କି ବାତ ଶୁଣିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ ଶୁଣିବେ ଆଜିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତରେ ଦେଖିଥିବେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ କିଭଳି ଜଣେ ଯୁବକ ଅଲିଚିକି ଭାଷାର ଲେଖା ବାହାର କରିପାରିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି କହୁଥିଲେ ମା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଜି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ